Hello guys! For today's video, I will show you how to install Windows 2000 server. Okay, let's start. Siyempre, ang una nyo. Tapos pangalanan natin. Win 2000 server yan. Then, okay na yan. Windows 2000. Then, finish. Then, mag-add tayo ng disk. Then, choose a disk. ISO. Yan. ISO na to. Open. Then, start. Hintayin lang natin. Let's power natin. Yan. Dito na. Yan. Windows 2000 setup. Hintayin lang natin. Yan. Yan. Enter nyo lang. Yan. Then lalabas to sa waiting game. Fast forward natin. Hintayin nyo lang yan. Yan. Another hintayan. Medyo ang tagal to. Fast forward natin. Yan. Ito hintayin nyo lang to. Yan. Pag ganyan, wala kayong pipindutin dyan guys. Yan. Just wait. Yan. Tapos ito na sa lalabas. Windows 2000 Server Family. Yan. Yan. Then next, enter. Then hintayin na naman. Pwede natin i-pass forward. Kasi medyo matagal yan. Yan. Tagal-tagal talaga yan. Palaging dyan tayo matatagalan. Yan. Hintay-hintay lang. Yan, gumagalaw na siya. Halos 3 minutes rin natin nasakop ng pag-aantay natin. And dito, yan na. Then next, the name. Siyempre, yung pangalan ko, David. Organization, TUP, yan. Server name, enter. David 2000. Yan. Password, kahit ano na yan. David12345, yan, next. Yan, set natin yung time, +7. Ay, Kuala Lumpur yan, Hong Kong. Same time lang yan. Then next. Ayan, hintayin lang ulit natin to. Yan, hintayan. Yan, dyan na mapupunta. Then, hintay, waiting game. Mas matagal pa talaga yung waiting game dito kaysa sa gagawin nyo. Ganito talaga mostly sa mga server pag nag install ka. Fast forward na natin. Kasi ganyan na rin naman. Maghintay lang. Hintay-hintay ka lang dyan. Yan. Yan na. Then, enter again. Lang. Computer. Magre-restart yung computer natin. Kailangan muna natin ialisin yung IS only nagay natin doon. Kanina. Yan, device, optical device. Then remove this, then finish.
Then magre-restart siya at wala kayong gagawin dyan guys, maghihintay lang kayo. Yan. Waiting game. Starting up na siya. Then, ayan na. Control Alt Delete. Yan. Tapos yung password na linagyan natin kanina. Then, ayan na. Meron na kayong Windows 2000 server. Ganun lang kabilis. Mas matagal pa ang paghihintay nyo kesa sa mga gagawin nyo. Ganun talaga. Yan. Check tayo dyan. Yan. Ganyan. Refresh. Yan. Ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. Yun lang. Bye-bye!